प्रणति टीवी को स्वागत। आज मुख्य खबर। मोर ना हूँ बी गोपाल स्वामी। मो रिकापल्ली बासंतार रेड्डी समाज मोर घर। आज रामनवमी अवसर में उत्सव पालन यही आमर रिकापल्ली ग्राम उन्नयन कमिटी आउ साई बासंता धरी ये जो रिकापल्ली एंड भंडारी साई स्क्वायर रे 2 वर्ष है ये जो भगवान को आम आनी स्थापना करूँ। आउ ये जो रिकापल्ली समाज और रिकापल्ली साहिर बासंता धरी ये भगवान सेवायत श्रीराम नवमी उत्साहित करी पूजारे समस्त माँ भौणी मान सहयोग आज ये पूजाटी बहुत उपकृत हो। आम आज समस्त प्रसाद सेवन होता मध्याह्न भोजन होता बर्तमान सकाळे आमर मार्जना होता पांड्यारू तापर हनुमान चालीसा होता तापर भजन समारोह टी संध्या टी होता। बर्तमान हूँ संध्या आलती सरी सुंदरकांठा आमर दिव्यजीव संघ तरफ समस्ते सेवायत सहयोग करी आमर रिकापल्ली बासंता को उत्साहित करी भगवान आमर समस्त रिकापल्ली बासंता को उन्नति करवा समस्त परिवार सुख जीवन करने भगवान को अनुरोध करी आम ये सब रिकापल्ली साहिर उन्नति आम चाहूँ। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सो हैप्पी राम नवमी टुडे एंड मोर माने टुडे आज तो बहुत भल दिन प्रभुंर जन्मदिन। सो आम समस्ते गोटे छोट प्रोग्राम करे पालन कर जन्मदिन उत्सव। सो आज जाए एक्चुअली मंदिर तो है कि 2 वर्ष हवा जाऊँगी बहुत सारा प्रोग्राम जी भी भगवान दिन सब आम पालन करछु किसी भी छोट या बड़ आकार साईर समस्त सहयोग रोचे। मत तो बहुत भल एक्सपीरियंस है लाइफ रे माने भल गोटे ये जगहटा बहुत माने बैड वे रे थिला बट एटा कन्वर्ट गोटे भल डिवोशनल प्लेस रे भगवान हनुमान प्लेस। सो समस्ते भी अटैच होचंदी मंदिर को डेली आसुचंदी डेली इवनिंग रे हमर आरती होची जहाँ भी हमर कार्यक्रम रोचे समस्ते अटैच होचंदी समस्ते सेवा करछंदी। मेनली आम साहिर लोक माने अन्य किछि इन्वॉल्व हेबा बदला रे मंदिर रे आसी सेवा करछन सेटा बहुत बड़ कथा। तो श्रीराम नवमी जेहेतु भगवानंकर जन्मदिन सो आमे समस्ते जानिछु जे भगवान भी मनुष्य रूप रे एई धरा पृष्ठ को आस्तिले। तो कृष्ण हो श्री राम हो त्रेतया जुगरे श्री रामचंद्र आमर द्वापर जुगर श्री कृष्णचंद्र। सो रामचंद्र तांकर जो रूप नहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम रूप जो आसते से धर्म प्रतिष्ठा पाए। तो आम समस्ते किसी शिक्षा दरकार भगवान को जन्मदिन एपाई पालन करुचे मन पकेयार दरकार जे सबुदिन आम भी किसी माने पूर्व इतिहास को अटैचमेंट हवा दरकार। तो से आम पालन करुचु कहीपरि आ भगवानंकर बहुत किछि अच्छी जहाँकि आमे नीति नियम पालन करिया दरकार आम जीवन शैली रे। तो सेटा होछि शिक्षा। तो एमिति ना जे खाली एंजॉय करिया सब डांस करिया प्रोग्राम करिया भगवान ना रे से सब होछि टाइम वेस्ट। तो नाम कीर्तन भजन करवा भगवान को नाम नेबा एटा होछि महत्व से सब पालन सब वर्ष करा जाए से मन माने आमे जेमिति भूलिबानी भगवान कौन सी दिन भी से आम पालन कर। मो ना किशोर कुमार आचार्य मो ग्राम हूँ विपुलिंगी आजिकार जो गोटे शुभ मुहूर्त भगवान श्री रामचंद्र आज जन्म जयंती पालन करा भगवान तो श्री रामचंद्र विषय जिते कहले भी छोटिया पड़ कथार अच्छी श्री राम राम रामेति राम राम मनोरमे सहस्र नाम तैतुल्य
ରାମ ରାମ ବିରାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁଠି ନାମ ପଡ଼ିଯାଏ ସେଠି ଭାବ ଆସିଯାଏ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଉତ୍ତମ ହେବା ଲାଗି ଯେଉଁ ଗୁଣ ଥାଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ସବୁ ବାଛି ହେବନି, ସବୁ ଗୁଣରେ ତାଙ୍କେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ରୂପ ନେଇକରି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଯେଉଁ ସେ ଯୁଗରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀଟିକୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିବସଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଆମର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ପାରିବାରିକ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିତୃ କ'ଣ, ମାତୃ କ'ଣ, ଭାତୃ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିବସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ସେମିତି ଆଜିକାର ଏହି ଦିନରେ ଆମର ଏହି ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରେଡ୍ଡିକା ସାହି ଆମର ତୁଡ଼ୁକପଲ୍ଲୀ, ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ଭଗବାନ ରାମଦୂତ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଆଗରେ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସକାଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୂଜା ହେଲା। ଆଉ ରାମଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭୋଗ, ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଥିଲା। ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠନ, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠନ, ଆଉ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଆଳତି, ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ପରିବେଶ ବି ଦେଖିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠାକାର କମିଟି ବୃନ୍ଦ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରୂପେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଆର ବର୍ଷ ତହିଁଆର ବର୍ଷ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବ, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି କମିଟି ବୃନ୍ଦମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ସୁଚାରୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଆଶା ରଖି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ ସୀତାରାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।